على هذه الفرصة الثامنة. نحن من المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الواحدة مديرية غورونتالو. اسمح لنا أن نتعرف. اسمي نعمة زيادة أنوسة. واسمي نورجنة براسوك. نلقي لكم هذا البحث تحت الموضوع معرفة طلاب المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الواحدة مديرية غورونتالو عن البيت التقليدي Bandayo Pobo Ide Wadulu Hupa كالحكمة المحلية في تخفيف من الكوارث فيضان. Background of our research. Gorontalo province is one of region in Indonesia that vulnerable to flood disaster. It happens almost every year. Even in 2017, flooding in Gorontalo was 484 houses to be flooded with the height of 50 up to 200 centimeters. The height Indonesian affected by house with a short foundation. This is different with traditional house Gorontalo. The constructions of traditional house Gorontalo is house on steel. Because in 1880 Gorontalo is almost flooding every year. So since at that time houses in Gorontalo built with the high foundation, house on steel has a compatibility with the tropical climate in Indonesia because it is not supposed to expose soil moisture directly, especially in flat-prone area. In addition, the preservation of it is needed. Young generation knowledge about traditional house Gorontalo is a first step for flood mitigation. So therefore, the purpose of our research is to find out knowledge of satu Kabupaten Gorontalo students about traditional house Gorontalo and the function of it is a way to mitigate flood disaster. ثم الإطار النظري البحث تفصيلة به يستخدمها البحث نظرية التغيير الاجتماعية ونظرية إيفولوسي مولتيلينير. الثانية الإطار النظري في هذا البحث أربعة: البيانات الشخصية من مقاطعة غورونتالو وتخفيف من الكوارث والبيت التقليدي غورونتالو والحكمة المحلية. ثم الإطار التفكير. Gorontalo ahadul manatiki fil Indonesia allati yusibuha al-fayadanu sahlan lahu hikmatul mahalliyah yakni baitu taklidi Bandayo Pobo Ide Wadulu Hupa. Lihadainil baitaini syaklul masrahi bil lijitina bil wuhushi wal fayadon walakin wahia ihda tafifi minal kawarithi minal mujtama'i anil kawarith walakin akan tetapi pada zaman sekarang rumah Gorontalo itu sudah memiliki pondasi pendek dan mudah untuk terkena banjir. Oleh karena itu dibutuhkan untuk pelestarian dari kedua rumah adat ini. Untuk pelestariannya diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai Bandayo Pobo Ide dan Dulu Hupa. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai kedua rumah adat ini, maka akan dapat meminimalisir korban bencana banjir dan dapat melestarikan rumah adat Gorontalo. Next, research methodology. This research uses mixed method. It is combining quantitative and qualitative research. This research began on May 26 until August 25, 2019, which held in Mansatu Kabupaten Gorontalo and traditional house of Gorontalo, Bedok, Bandayo Pobo Ide, and next, population is all of students in Mansatu Kabupaten Gorontalo. While the sample is divided into two, they are questionnaire sample and interview sample. Questionnaire sample is 42 students. It is taken 10% from each cluster of class and selected by cluster random sample. Next, interview sample is 9 students. It is random, selected based on categorization result distribution. Next, our research use quantitative data collection technique used through questionnaire and qualitative data techniques used through interview. Next, research instruments. Research instruments are questionnaire and interview.
Next, data analysis technique used consists of descriptive analysis used to analyze the result of questionnaire, and thematic analysis used to analyze the result of interview. Selanjutnya hasil dan pembahasan, yang pada hasil dan pembahasan ada 4 aspek, yaitu mengenai hasil validasi instrumen, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga rencana tanggap darurat, dan yang keempat rumah adat sebagai mitigasi bencana banjir. Yang pertama untuk hasil validasi instrumen, kami menggunakan validasi konstruk atau validasi ahli dengan 3 validator ahli. Ya, berdasarkan hasil validasi, angket mendapatkan nilai 79,17% yang termasuk pada kategori baik, sedangkan pada wawancara itu mendapatkan nilai 80,83% yang termasuk pada kategori sangat baik. Oleh karena itu, instrumen penelitian tersebut dapat digunakan dengan sedikit revisi. Selanjutnya pada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan mengenai kearifan lokal, pengetahuan mengenai rumah adat Gorontalo, dan pengetahuan mengenai mitigasi bencana. Dari 42 responden, terdapat 33 responden yang memiliki nilai sedang, 6 responden memiliki nilai rendah, dan 3 responden yang memiliki nilai tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan peserta didik satu Kabupaten Gorontalo berada pada kategori sedang. Oke, selanjutnya aspek rencana tanggap darurat. Rencana tanggap darurat ini terbagi menjadi 3 parameter. Yang pertama, pengetahuan tentang kondisi madrasah, yang kedua tentang rencana tanggap darurat di madrasah, dan yang ketiga banjir. Jadi hasil yang pertama bahwa sebagian besar peserta didik di MAN 1 Kabupaten Gorontalo ini telah mengetahui bahwa kondisi madrasahnya. Selanjutnya yaitu mengenai rencana tanggap darurat di madrasah. Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan peserta didik di MAN 1 Kabupaten Gorontalo mengenai rencana tanggap darurat di madrasah itu masih kurang, yaitu hanya sekitar 84,01%. Selanjutnya rumah adat Gorontalo dengan mitigasi bencana banjir. Jadi dari hasil kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan peserta didik mengenai kedua dokumen tersebut, yaitu rumah adat sebagai mitigasi bencana banjir, itu sudah termasuk dalam kategori tinggi, karena di sini termasuk 80%, yaitu sekitar 34 peserta didik dari 42 responden. Selanjutnya, based on result of our result, the conclusions are firstly, knowledge of MAN 1 Kabupaten Gorontalo students about local wisdom is still less. Secondly, most of students in MAN 1 Kabupaten Gorontalo only know Bandayo Dulupa is a traditional house Gorontalo rather than Dulupa. Thirdly, most of students in MAN 1 Kabupaten Gorontalo knowledge of MAN 1 Kabupaten Gorontalo students about disaster is less. And finally, the most students in MAN 1 Kabupaten Gorontalo have known that traditional house Gorontalo is one of way to mitigate flood disasters. ثم الاقتراح لدينا بعض الاقتراح منها الأول ينبغي لطلاب المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الواحدة مديرية Gorontalo ترقية رتبة القراءة زيادة المعارف عن الحكمة المحلية خصوصا البيت التقليدي والكوارث. ينبغي للمدرسة أن تقدم الدراسة عن الكوارث والثقافة الحكمة المحلية لجميع الطلاب. ينبغي للمدرسة أن تخبر وتدرب الطلاب عن منع الكوارث. ينبغي للحكومية أن تعرف الحكمة المحلية خصوصا البيت التقليدي للشباب. Demikian terangkan presentasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semua bersaudara.